O sige. Again. Action. Ay, ano yan? Si ate? Hindi ko makontak. Number not in use. Ay. Hi, ma'am. Good afternoon po. Ma'am, ako po yung yung kausap niya sa internet. Ako dun sa cellphone. Kayo po Opo. pala yun. Ma'am, ito na po yung cellphone. Okay. Okay na po. Bali, ano po yan, mama? 2 gig po yan. Mhm. Tapos, maganda po yung specs niya. 5 megapixels. Okay. Okay na. Okay na po, ma'am. 2 gig lang to ha. Opo, 2 gig po yan, ma'am. Sige Okay, po. Okay sige, na po. sige. Salamat, Thank ma'am. you. Excited na ako. Bagong